سلام علیکم برادران جان، امیدوارم همه شما سالزن خوبین. هر جای باشین الله مهربان نگهبان تماشا برادرها. خوش آمدین به کانال نیکروز شو. مثل هر وقت در خدمت شما این برادرها آمدیم. امروز ماشین بازار حصار چند ماشین رو با نوار گرفتیم، پیشکش شما میکنیم برادرها. فکر اختانه در کمیتر بنویسین برادر چی نمودی ماشین در کاره با نوار میگیریم پیشکش میکنیم برادر جان. از همت خواهش میکنیم یا تگی لایک بزنین. کسی در کانال باری اول است ابونه شوین برادر. 500 سال لایک فراموش نکنین برادر تا که از نوارهای آینده ما با خبر باشید. برادر جان خونده اونت سالش 2008 موتور 1.6 ماشین واگن است. 4 دیسک بالونه نو داره، دیسکای заводской. Краскаш бей сарафи на. Машина транзит тайёр ай. Ҳуҷҷат солонам кагиша ка? Марават салонаш, дарои қафо электропакет. 4 дар электропакет, регулировка бакой, блокировка даро, коробка автомат, климат-контроль, мультирул. 180,000 гаштаги. Як капо чай кака. Сад моторш. Шашкеш заводской. На фартуки машин. Ира чанд гуфти ака? 82 бо савдо маша. Номро чанд ака? 908 00 94 02. номро акара зери навор мемоне шумо метавонед занг занед. ҷо ашка караван солиш 2006 мотор 1.6 беванус. бисёр одам хоҳиш мекунад беванусша сёмка ки ина беванусша ёфтем пешкаш шумо мекунем бародаро. диска балонаи нав дошта. ина бародаро краскаш бе сарафи на. мошин транзит тайёр. ина агар шарф мезанем 4 диска балонаи нав дошта. вагон фромадаги дошта. хеле марҳамат салонаш тамош тоза буда. кондисионер 1 сол ҳуҷҷат дошта. дарои қафо ручной азака. дар электропакет, коробка механик, климат-контроль, мультирул ҳам кор мекарда. пробег 163,000. ина мошин транзит тайёр буда. запаскаш ҳамаш ҷошда. як капо чай какаё фируш. бародаро машин задагӣ надорад. чашкиёш не чашкиш на фартуки пешаш ҳама чида ина камега ҷавоб мегӯм. навора чанд ака? 939 26 50 26. чанд сим гуфти акаира? 65,000 муомила дошта. навора акара зер навор мемонем. шумо метавонед занг занед. лайк подписат сара фаромӯш накунед бародаро. ассалому алайкум дӯстони азиз, раҳмат мегӯм барои дастгирии беҳтаринтон. инем бегах насиб бошад ҷанбаст инем бозӣ мешавад. ягон 500 донаи дига чипташ мондагиай аксия кардагием. касе 5 та чипта мегира, як чиптаи дига падарка, 10 та гирифти 2 та падарка. дари бозӣ 101 та приза, 6 таш мошина. асталиш конверти пулиай, конвертиҳои пулиам зуран. як та портери 2010 Lexus RX Toyota Camry 2 та Opel хешбек, як та дига Opel Sedan дорем. шитоб кунед то дер намонед. рақамои WhatsApp Сбербанк дар болои навор астай. 921 40 534 ида ҳам Сбербанк астай, ба номеру ҳам WhatsApp астай. вақте ки WhatsApp сахранӣ кардани шидем ҷамъи ҳафт ча хитон монед, мо бе ҷамъи ҳафт дар болои ҳамин навор номеромона мондагием дӯстони азиз. шитоб кунед то дер намонед. аксияро айдист натен. 5 та чипта мегирӣ, як чипта падарка, 10 та гирифтӣ 2 та падарка. ҳамин бегаҳ аниқ ҷанбасти ҳамин бозӣ мешавад, яъне финалш. ҷон зайчи ёфтем солиш 96 объем 3 буда. диска балонаи нав дошта ина бародаро.
салон кожа, дарои қафо электропакет, мебел. Хулас 4 дар электропакет, коробка автомат. Камера. Капочка. На моторш. На водаро. Фартки пеш, шака ҷон. Я чанд гуфти ака? 54000 бо савдо мешида. Номро чанд ака? 93 411 1161. Номро акара зери навор мемонем, метавонед шумо занг занед. Бародарон ҷон, ваз 2109, солиш 98, мотор 1.6 карбюратор, 4 диска баллони нав дошта. Дискаи простой, баллоно 4 та нав. Система музикашани соз буда. На бардаро саундфет дорай. Марҳамат, салонаш. Дар қафо ручной. Скамейкаи дути дошта. Дарои пеш электропакет. Рули спортивный, коробка механик. А капот чайка? Хай мой канака дайка. Моторша. Я мой каш мекини. Чоткан ша. Я чанс мегу ака? 20. Номер телефон чанд ай? 98 Номер чанд ай? 2 та 0 55 55 00 00 178. با معامله داره. امروز اکر زیر نوار میمونه، میتونید شما زنگ زنید. جان اوپل دوتی اپسیش سالش 99، موتور 1.6 16 دیسک بالونه نو. دیسکای اپسی زواتسکای داشته. راسکش به سرپی نه. همروز آکا آدم مرحمت سالونش تازه که در قفو الکتروپاکت رگرافکا باکوی خلاص 4 در الکتروپاکت коробка механик بردار جان گاز بنزین در کپوت چای که بود چشکیاش چند سمه گویا که ایره 52,000 با سودا می شود ماشین ترانزیت تایره نمره تلفن تا که چنده نمره تلفن دکه 206 206 27 22 نمره اکر زیر نوار میمونیم میتونید شما زنگ زنید اینجا سیدان سال 90 97 که اگه 1.6 یا ساله حجت یا ساله تنیرافکه داشته ماشین ترانزیت تایره اسکا بالونه نو اسکای شپلاق 4 بالون نو داشته красკаш бе сарапи на бардаро на марамат салонаш 97 ка ага коробка механик 331,000 гаштаги дар пеш рушной Я капот чай куки. Я же. Ну, бардаро моторш. Чашкиош. Ай чашкиш.
اینا چند گفته سنکا؟ 35,000 با سعودو میشوند. نمره چند دای تقو؟ خیرو چی تقو؟ نمره شد او یوتیوب دا آشنا مای 939 4 تا 16 نقشه باید گو تقو جان 35,000 نمره اکر از زیر نور میمونه میتونید زنگ زنید. جان زفیره سالش 2002 موتور 1.8 بنزینی خالی اسکابالونه 80% داشته. نیست خیلی موشی 4 اسکابالونه 80% داشته. مقصد نگیریم بالونه شالش میکنی میگردی کراسکش به صرفی نه مرحمت سالونش سلام هم پیش که اگست لطه در قفای الکتروپاکت 14 الکتروپاکت ریگراف که بکوای کاروف که میخانیک میلتیرول هم داشته. اگر دوستگاه میتافون میبود میلتیروش کار میکرد. موتور شایی که موتور شایی که نباید اینجا موتورش زاگی نداره که؟ من زاگی نداشته. این فرتوکش هیره چند گفتی که؟ ماشین مقصد ترانزیت تایورد 58 میگه یکم با سعودا میشه. نمره چند که؟ 006 55 77 مقصد حجت 10 ماه دیگه داشته. نمره اکر از زیر نور میمونه شما میتونید زنگ زنید.